media person rokno tini kaisa urgent meeting ringjaka chini 12 Takarjola tai 17 Gulagati duita constituency romoi tini o urgent meeting tini 17 tarik nol jotono saimano chini 19 tariko TIPRA Motha ni engoi instruction rwjakha je protecta subdivision hayakai blogo kaisa bikhub khaijaknai amon bagai tinio chini o Takarjola community holo popsak mum panda o panda o phaimanjak lekya chini borong manang khatung de borma tai borong manang Arjun de borma tai chini block president athak moni jomatia tai berilokni TWF ni president je tai secretary borong manang Biroja tai vice president tai joto chinaro amcheni monitoring committee ni chairman ogo todon manjak phaipaikha ko khabase nrok jotono saimano chini je high court verdict rimani yagulo je November ni first week ni bisingo je ADC village committee je BC election mangnai ni rimani yagulo जों नुखा suddenly मिया साता सकang जे राज्य सरकार नि जे इलेक्शन कमिटी borok je declare rwjakha je obo postpone khaijaka haike विधानसभा ni pore जों Senai borok ni je intentionally obongkha kaisa जों saimano bortoman je BJP सरकार BJP IPF ni सरकार bom kaisa intentionally je rural development no borok tini je development khainan bagai bani je manusikita krui obo kintu tini srai je chini borok no TIPRA no specially je ADC area amche tongnai rokni je babe deprive khainan ekta suru ungkha omo kaisa example karon tamni bagai himale OBC election jodi engya gangkai elected member jodi engya gangkai je jono jati roni je TIPRA ni area o ADC area o development kintu sombhob nungya amni bagai baskani 19 tariko chini TIPRA Motha ni engoi protect the block o sara TIPRA o je o bikhub omo khaijaknai amni bagai tini jongo Takarjola o asugoi chini Jampuijala RD block je 31 ta BC tongo omno tui chung kaisa bikhub khainai je bikhub obo rajya sarkar thane masoginai je tini rajya sarkar je TIPRA no bimarti sulop khai tongo obo kintu srai tini chung nukjakha ar boroni je intention obono sabo je rajya sarkar intention obono sabo ADC area te ADC government no bahike deprive khai tongi mannai oboni kintu policy oboni ek number boni policy takjak khanao omo addition bhadrama sanaikya je जों tini nukha press meet je chini manoniya mantri je tribal welfare mantri je Rampod Jomatia bo je press meet khaikya je 19 tariko je protector sub zonal borok je deputation nai samani obo kaisa ekdom moni kothok ni manu जों tamni bagai himale sub zonal ang nuya pass point je deputation ni mani tini block sabotong BJP ni chairman chini BSC chairman ka sabo MLA tongo haike BJP ni supporter IPF ni leader ro tin joton BSC chairman angjak tini BSC tini chaloi tongo block chaloi tongo kintu block hoiti kuno development samung koroi je ADC upron kuno rang rohmani koroi abase tini zonal sub zonal thangai de protector sub zonal upron tin deputation কর্মসূচি naja mohai ekta gyan koroi mohai ekta mane ব্যর্থ je administrator obo tini proman chungnogo omoni bagin om hai ekta broni কর্মসূচি na mane obo সম্পূর্ণ কোন দিন ওখানে obo সাংবিধানিক এবং obo তো সম্পূর্ণ কাছে চক্রান্ত কাছে ডিপ্লোমেসি খাইয়ে যে ADC সরকার TIPRA Motha যে সামুং খায়া obo কাছে বরংনি কাছে পলিসি কিন্তু বরংস চিনি ADC সরকার বর অবশ্য রাং রহর obo কিন্তু তিনি স্রাই জেনারে about 600 crore রহমান ইয়া গলবো তিনি 490 crore ni moto tini kintu joto kormosari tham jotono saimano kota kono sanani krai ebong obo chung tam honai bono chung borong no obono chung protibad khayo omhai kormosari tanathung borok obo opman jonno ebong tini obo chung kunino chung gosaina kala hambai takurungo tini 17 October 2022 TIPRA Motha Takarjola and Gulagati jointly kaisa emergency important meeting nungani badyo mangka tamni bagai hingangke mia sini central leaders central netitwo president the deputy CM bro netitwo je press meet khaja saklai mungruka je
त्रिपुरा राज्यो कैसे गणतंत्र सरकार चलि उनी तंगमानी मु गणतंत्र सरकार चलिन मतन के बरक सामदांगन नुजदिया तामनिनके त्रिपुरा राज्यो जेकुनु इलेक्शन न थांगांके विशेष करे बुकुंबारानि इंटरेस्ट न राइट न नानान थांगांके संकुट केस खाइमांसे माथां फॉर इंस्टेंस टीटीएडीसी इलेक्शन 2020 नि ना तंगमानी थियाबा कोरोना सोरोना फुगोय आबा एक्सटेंड खाइलाङै खायरिया का तंका कोर्ट केस थाङैसे इलेक्शन खाइनि बायदं थामि इलेक्शन का बीजेपी आजागाव पराजित उठा उनके आबनि साथे साथे बरक जे कोरोना कारण फुगोय आसु दिन विभिन्न इलेक्शन खायां दंमानि थियाबा निनि म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे बाय इलेक्शन एसेंब्ली ना तंगरा आब्रो जति किछु खाइजाक के सिनी बेला हिंगाके सिनी बुकुंबारा सिनी ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि इलेक्शन नि विलेज लेवल ग्रासरूट लेवल नि इलेक्शन कंडक्ट खाया थांखिनि हिंगाके बरक सब समय नाबो मकलनि फोन नुजागोन कारण का मैंडेट बंग फेभार ऑफ फाइग्ला आमा हिनि खालाय बरक एकटा ताला हबना थायो बनतै जों कोर्ट केस बुखाइजाक कोर्ट केस खाइ नवेम्बर नि बिसिङो जत इलेक्शन खालायमा पाइने हि सामान बिसिं टिपिनो इलेक्शन नि डिपार्टमेंट ने जे सागलायखा आ सागलायमनो रुगै जों टिप्रा माथाराव आबनो टिब्बो जों सेलं मुंबा बिखुब जों माजानांगौ तामनिंके जतनुनिनो 5 बছর পর दानजन अधिकार गासै खायनि राइट नो अमुक खालायै दानि मानथाय माननानै पसन्द संलायनि आबो सुजुग एज पर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिएम्बल आबाहाय प्रोवाइड खाया केबा त्रिपुरा राज्य इलेक्शन नि 1 বছর 7 मास 10 दिन kai thanga tabu khagara tab इलेक्शन थांग खाया बाथिको ताबो आजागाव थांयनि बागै सिनि समस्त ऑल डेवलपमेंटल जे वर्क सामंताना थांगनि थांके और बिराद एकटा ऑब्स्टेकल बा बिराद एकटा प्रॉब्लम नुकजाखा बनि बागैनो इलेक्शन खाय जे जिदिनाय बनो इलेक्टेड इंगे बनो निर्वाचित सरकार उनका बॉलिंग बनो पुलिस कमिशन उनका आजागा थांना नायनिया अमनि बागैनो जों थाना नायो ब्लक जे आरे 2018 क्षमता पाइमानि परे समस्त इलेक्टेड मनिटरिकल इलेक्टेड चेयरमैन मेंबर्स ऑफ नो सिक्री छापर खायै जे हारे बरक रिजाइन रखा केबो गिरि फेरिलिया आबाय गोबां जागा दं 2016 निर्वाचन का विलेज कमिटी 2016 नि परे 5 बছर के 2021 न नांगो 21 तिनि 22 का जखा तक मोनसे इलेक्शन खाया तो बरक सावो सिनि त्रिपुरा मथानि मनिटरिंग कमिटी बॉडी न का बरक एक्सेप्ट खाया के एक्सेप्ट कमिटी ले बुबो वैद्य कमिटी ले बुबो आबो बरक सामिया बरनि कुनो एमन बेज बुकरै बरक के एमन संगठन बुकरै विलेज लेवल बरक कुनो अम बेज नामै बरक अम हाय सामं तांगन स्टेज बुकरै बनि बागैनो बरक आबो ब्लॉक चेयरमैन नि बिनि मन गरा सिलेक्शन खाय बेनिफिशियल खाय रोड पार्ट नि जलि जंखा आबनो मुथागनि बागैनो इलेक्शन नायमानि नोंनि बयद क्रिस नो नो बयद हुयाके इलेक्शन लेट अस गो फॉर इलेक्शन किन्तु बर थाना नाय नुकजाखा ताबुक आ सिस्टेम लाङै विधानसभा जरा फुनुगै बराम पारखायखौ इलेक्शन खालामो आबनि बागैनो त्रिपुरा मथा आबनो टिबुनि जाखायो गणतन्त्रना माहिके तातारा सेबै कन्ट्रोल थयै अमाहिके तनमानि आबो जनगण आबनि उपयुक्त जवाब होनाय जरा फाइजांके जरानो नासिङै दङ आगामी 19 तारिख डे आफ्टर टुमरो दैट इज डे आफ्टर टुमरो जों बर प्राय 10,000 बरक टिख्लायै जों आबनि बिग कमिशन थायफंनाय sei Jampuijala are developed under the TIPRA Motha. There are big commission type of night. Tamungi single village committee Kanyan Ria. Tangi village committee Kanyan Bagano Arsa Kidizak. Tamba Karantong. Election Kai Tangana Nibashito Body with Hamantanani. Over Srai Jaragono Punani, among Borokno Pugoi, समस्त गवर्नमेंट ऑफिशियल मोर मिशनरी हम पुरगे पॉक सकलानि बागैनो आगामी 19 तारिख खाने 19 तारिख बिराट कैसे बिग मैसिव बिग प्रोटेस्ट रैली खाइजोबनाय टिप्रा मथा बाय बोथ गुलागाटी एंड काकरदरा जम्पुइजला आर डेभलपनि आन्डारनि टिप्रा मथा रादिनो 10,000 बरफ फुक्लाय जोंना जों बिखुनि समस्त अंशनि विभिन्न एंगलनि बरफ फाया दिनो प्रतिगत मिसल अचिनी
শিডিউল टाइम खा 12टा समय चिनी गर्ल्स स्कूल जों जतन गैदरिंग नाय जों प्राय 1टा समय चिनी गैदरिंग टाइम धरना 12टा एकटाओ जों जतन अंखारी जों रैली खायनाय प्रोटेस्ट खायनाय चिनी जे जगह चिनी ब्लक गानाव थांगै जों आफोराव चिनी डेपुटेशन प्लस चिनी बिखुब जों जागा थांग फुनुबैनाय दिबनि 12टा जरानि चिनी